Kumusta ang mga sugboanon nga nagtan-aw karon sa atong television, sa website, sa tibuok kalibutan, sa tibuok Pilipinas, Cebu, Visayas ug Mindanao. Ang ato karong hisgutan mga kaigsunan, kumun kini kayo nga patigyon natong maalam dayon ta typhoid fever. Ang bakterya nga mao gyud pinakamahinungdan ining typhoid fever mao ang Salmonella typhosa. Ang Salmonella typhosa mukutkot ug mugusbat sa tinai sa tao, mukuyog sa agos sa dugo, dayong mga naikanay sa tibuok parte sa lawas sa tao. Mao kini hinungdan nga maapil kadaot ug kagusbat ang ubang parte sa lawas sama sa atay, baga, abdo, kidney, utok ug uban pa. Busa kining kagawa makita ug mamatikdan pinaagi sa microscope sa dugo, sa ihi ug sa hugaw o stool sa tao. Unsa man kunoy mga timailhan? Sa unang semana, sakit kaayo sa ulo. May ubo, taas kaayong hilanat, ug takig o kuray. Then ikaduha, mawad-an og ganang mukaon, maluyag, mulapoy ang tibok kalawasan. Then mugahi o mukonstipate ang hugaw sa ubanan pag sa sakit sa tiyan. Then sa ikaduhang semana, mas mutaas ang hilanat. Then pagaduyugan og kalibang o diarrhea o kalibanga manas Mindanao. Then mas musamot ang kaluya sa lawas. Then muus-us na ang timbang o magniwang. Then mudako o muhubag o musakit ang tibok tiyan. Ilabi na kung iduot. Sa dayong us-us sa ilanat, mulutaw ang mga puwa-puwa nga spot sa tiyan o sa dughan sa biktima. Mga higala ka na atong gitawag o rust spot. Then unsa may mga komplikasyones. Severe intestinal bleeding. Kini mahitungod sa pagkutkot sa tinai nga makahimog samad sa ilawom sa tinai. Dayon mabuslot ang tinai. Dayon magperitonitis o sa kini ka inflammation sa sud sa sapin-sapin sa atong tiyan. Dayon infection sa baga o pneumonia. Dayon ang abdo ma-infected kini gitawag natong cholecystitis. Dayon infection sa kidney. Pyelonephritis. Dayon mag-kidney failure. Mawad ang nagyod og ihi ang biktima. Then, katapusan yun, kining gitawag na itong typhoid psychosis. Makuwang-kuwang o mabuang-buang ang biktima. O diha yun. Katapusan na yun, laing katapusan, maugod ang 6 feet below the ground. Mubakasyon na yun sa walay balik-balik sa ato pa death kahon. So, unsa may imong buhaton kung nagsuspitsa ka ni ining sakita, pinaagi sa mga simptomas o timailhan. Konsulta hagyod ang imong doktor. Ug dili gani, dagan dayon sa duol nga ospital aron madali ang pagdiagnose ug pag-amo makanimo. Then ipasud ka sa imong doktor sa ospital aron eksaminon ang imong dugo, ihi ug hugaw o stool aron ka ma-diagnose. Then mahatagan o madapatan ka sa tambal para sa typhoid. Ingon mausab nga matambalan ang mga komplikasyones nga nanunga. So, unsaon na ito paglikay nga dili yun kita mataptan sa maong sakit, typhoid. Ayaw po yun sa mga hugang lugar. Ayaw po yun o bisita sa mga lugar nga gidungog o nahibalaan na nga endemic o kanunay ang typhoid. Kay daghan yun ang mga typhoid carrier ni anang lugar. Kung anaa ka man ugaling diha, kinahanglan magbantay ka sa mga pagkaon. Ayaw patakag inom sa tubig kay base na contaminated. Pabukali ang tubig ng imong imnon o di gani palit sa binutilyang tubig sama sa distilled o mineral water. Ayaw pagkaon sa mga pinikas o inablihan na nga prutas nga gikan sa kamot sa laing tao. Kinahanglan nga ikaw gyud ang muabli sa prutas nga imong kanon. Bisan gani ang paggamit sa kutsilyo, kinahanglan nga hugasan og sabunan gyud nimo mayo. Kinahanglan gyud nga preskong luto o pinabukalan ang imong mga pagkaon. Ayaw pagkaon sa mga raw salads. Likay ang ice cream o ice cubes o kay base na contaminated o nataptan kini. Then tabunig gyud ang mga pagkaon nga dili matugdunan sa langaw o dili usab mahilabtan sa ok-ok o ilaga o uban pang mga mananap. Dayon, magpa-immunize ka. Ilabi na gyud kung mobisita ka sa mga lugar nga endemic o kanunay ang typhoid. Kinahanglan gyud nga kanunay gyud manghugas o manabon sa dili ka pamukaon. Ilabi na gyud kung gikan ka sa kasilyas.
Di na kita kuto mahigala og atong tapuson kini pinaagi kining atong health guide sa pulong ni Mateo 6:25 nga nagingon, tungod niini sultian ko kamo, ayaw kabalaka unsay inyong kanon ug imnon aron kamo mabuhi o sa inyong bisti. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa bisti? Tan-awa ang mga langgam, wala sila magpugas o mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? Og di na kita kutob mga pinalangga natong tigpaminawan og sa atong mga suki, sa karadyuhan, sa kahanginan og din sa atong television. Moingon na lamang ako mga kumusta ang atong mga Bisayang dagko nga naa karon nagtan-aw sa atong television og inon masab sa atong mga kaubang Pilipino. Mayong adlaw Pinoy!